ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଚାହାରାଭଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଜି ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। 2,10,31,000 ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ବୋଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। सौभाग्य कथा जे टिटलागढ़ बागी सब डिविजन रे आज गोटे बहुत बड़ कोर्ट बिल्डिंग होइए इनागुरेसन है। आज माननीय अतिरिक्त जिला दौरा जज आम कले आज वर्चुअल मोड रे हाईकोर्ट कले इतार द्वारा काଣା हेबा आमर लोक मान कौन सी जगह के दूरिया जगह दौड़बार नहीं आमर पाखे न्याय पाइबे, आमर गाँ पाखे न्याय पाइबे, सबू पाखे न्याय पाइबे। इटा बहुत माने आम दीर्घ 30 वर्ष लड़ाई थिला आज आम सफल पाइछू। निहाती भावे आम जेन बलांगीर लोक मैंने दौड़ुले कि अन्य जगह दौड़ुले आज बर्तमान टिटलागढ़ सहर सबू पाइबे। टिटलागढ़ शर्मिष्ठा मिश्र रिपोर्ट निज टोडिया।